Наран суд нэвтрүүлгийн энэ дугаарыг монголчууд бидний өсөрсөн цус, тасарсан махан халимгалсаас бэлтгэлээ. Дөрвөн ойртын түүх соёл, хэл ёс заншлаа хадгалан хамгаалах, түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд бие сэтгэлээ зориулан яваа 80 гарсан нэгэн буурал халимгийн Элстотод амьдардаг юм а. Түүнийг монголчууд Нима ээж гэнэ. Харин түүний жинхэнэ нэр нь Санжирковна Нина Уланова. Нима ээж маань 1992 онд байгуулагдсан ном точир сангийн тэргүүнээр ажилладаг. Энэ сан нь халимгийн түүх соёлыг хамгаалах, сэргээх, хөлийн чандад байгаа ойртуудын түүх соёл уламжлалыг судлахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллага юм. Энэ сангийн тухай ярихын өмнө энэ сан нэрээр нэрлэгдсэн халимгийн эрдэмтэн судлаач Очир номтын тухай үзэгч та бүхэндээ мэдээлэл өгье гэж бодлоо. Нима ээж маань нэрт эрдэмтэн ном точрын зэ охин юм а. Очир номт бол халимгийн эрдэмтэн судлаач хүн юм. Энэ хүний хийж бүтээсэн ойрдын ард түмний соёлын судалгааны ажилд оруулсан хувь нэмэр их юм а. Энэ хүнийг халимгийн ард түмэн ойрдын алдарт туйлч Жангарыг халимгийн туйлч Элен Овлаа гэж хүнээс бичин авч судлан дэлхийн судлаачдын сонорт хүргэсэн хүн хэмээн үздэг. Энэ Очир номтын баг цагийн 14 цагийн энэ сургууль сурж явах цагийн зураг энэ Элен Овлаа энэ их бухса лама Жангар бичлэрэн лам күнэ хуралды бишдэг байсан болгоно лам күн номомша зулдан гэрлэгэд энэ профессор Котович Санкт-Петербургского императорского университета тэр 1910 жилдээ тэр манахна их бухсур энэ профессор Санкт-Петербургский императорский университетин профессор спонсор хажава тэр цагт тэргэр тэр их бухстирсэн болгоно. Элен Овлаа дээрээ Элен Овлаана жиргэл Элен Овлаана дуусан Жангарыг Очир номтын бишсийг хойрыг дингсүүлээд тэднийг хажигар чикен илхкар саанар бишсэн хажигар дутудундугаар бишсэн бэтгар ирээд профессор Котович чингинад чиктэн бишчигээд Очир номт кейсэн болдог. Тэгээд 1910 жилд тэр Жангар доктор гарсан болдог. Профессор Котович нийлчээр. Энэ юм болж намд үзэж жахлын жаглаа. Энэ профессор Котович тэр Элен Овлаан жиргалыга хэбитгэр төрөзөд тэр цагт хатомет тэднэ зургийн тогчаваад игээд түүж доруулаад тэр Котович ашиг кэмбэтхэн байсан тэднийг энэ бас тэр байсан байдлын ишка гэрийн талдан байранд гараад нүүж яхлайн тогчавч тийг тодаг малын идгар нүүгаж явдаг. Энэ Очир номт ода түйрөмдө Советийн ёсонд их хорта хүн болоод 50 жилден түйрөмд явсан юм. Энэ Давид Никитич Кугылжино качнерте Очир номт тирж зодгла нан талдан нус ирхтен айдаг үлээ. Очир номт тирхлаа да баржоо түйрөмд оруулчих гэдэг. Энэ миний их Очир номтын дэхүүхэн. Очир номт 1886 онд халимгийн Багдүрүүдийн нутагт Малчаардын гэрт мэндэлсэн байдаг. 1905 онд тэрээр Санкт-Петербургийн эзэн хааны их сургуулийн дорн дахны факультетэд элсэн орсноор түүний судалгааны ажил эхэлсэн гэж болно. Тэрээр оюутан байх хугацаанд халимгийн тал нутгаар хэд хэдэн хэрийн судалгааны экспедицид оролцсон Жангар туйлаас гадна халимгийн ард түмний олон 10 дуу аман зохиол үлгэр туульсыг тэмдэглэн авч Орсын эрдэмтэн Владислав Котовичийн дэмжлэгтэйгээр хэвлүүлсэн байна. Түүний анхны судалгааны бүтээл 1909 онд хараал ерөөлийн зан үйлдэх хар хэлний утлах хэмээх сэдвээр хэвлэгдсэн байдаг. 1910 онд Жангар туйлыг бүрэн ихээр нь судалгааны бүтээл болгон хэвлүүлсэн юм. Тэрээр 1812 онд Орос Францын дайнд халимгуудын оролцож явсан үеийн зохиогдсон олон дуу яруу найраг үлгэрийг тэмдэглэн авч эмгэтхэн гаргасан байдаг. Очир номт 1917 онд тухайн үед халимгийн газар нутагт багтаж байсан Астраханд буцсан ирж халимгийн хувьсгалт төр засгийн газрын гишүүн болсон байна. 1917 оны 11-р сарын 15-ны өдөр ном точир ойрдын мэдээ сонин эрхлэн гаргаж ерөнхий эрхлэгчээр нь ажиллаж эхэлсэн бөгөөд Жангар туйлыг энэ сонин дээр хэвлүүлсэн байдаг. Энэ Очир номтын көвün мерген гэгаад энэ дандора дэнэ боевой офицер болоод игээд хортнон төрскан харсад бас тэмдэгтээ хүн болгоно дахад хойн
iki nomtu bolca qarad ködülce olsun. O dündü ködülce qad eski munertage daxlaga orsa qazır ora tende kaloktu. Ködülce ola kaloktu da ködül kaloktu sağa hala. En naqsekçi mana meni ekin naqtıqı. Ena naberuxun uçoni mana elgin sadın tere oşer nomtun qarsın östün bolsun qaldır todlabdın. Mingan isin yerdikçi jil zun tavın jil oşer nomtin kexar. Şinu boljen yosun jöyler xalaga. En mana törül eni Kazakistan prokuror ködülce olsun. Mana bu akşater zöda kövün Yungudugum beyin. Ken. Badmayo sancıkı kat Vasilyevski'de. Enin bası mana zöda köyün jerintan badma kat Vasilyevski'den surgulta yoksunum. Ene bir mengan hoyer mengan doladık jil dalalam tüküret. Tene edna tondotun yubosukar. Adı savçana be. Enin bir mana angıdı akıştı. Sarayevski muzeyde bir dörün zun cilen halmak dörün ördü. Halim gudun arasya dire dörün zun cil bolsun bir temdigilcana ulama uçuda nomam şulat bayrın hotkegat ondan tavçira toğa diye. Yani pere Akşta muzey bir halimgin tuğcu bosqıcı ne Gugalok Sekçenevdin madnenin direktör muzeyi. Yani jurnalist Viktor Dorriç Aytayev. Uçoni mana kegerana bahvedil tabilel o da. Ne bolcana? En школа, очерномтин ерте школ босқча сакыкчынтак била мени зе бухаю Денислав Яняевичке гад мени қаған күйікіне сұғарсын көбін мени зе шыны школ тачановднені мана шыны президент Кирсан Николаевич тедна нөктінеріне. Эрдэмтсэн судлаач Очроо номт тод үсгийг Орос хайлыг төрүүлэх, тод үсгийн кирилл бичгийн цагаан толгойг зохиосон хэмээн үздэг. Тэрээр амьдралынхаа хугацаанд хувьсгалын эсэргүү хэрэгээр 4 удаа шоронд ялагдалж амьдралынхаа тал хувийг гянданд хүнд хэцүү тамлын дор өнгөрөөсөн байдаг. Тэрээр амьдралын сүүлийн жилүүдэд өөрийн төрсөн нутаг Хөдчнөр оройнд амьдарч байгаад 1960 онд 74 наснда өөд болсон юм а. Түүнийг халимгийн ард түмний төлөө хийсэн олон үйлсэд халимгийн ард түмэн талархаж, түүнийг халимгийн ард түмний баатар хэмээн хүндэтгэн үздэг юм. Түүний хөшөөг 2002 онд Элстэй хотод босгосон байдаг. Шүлхэнчин гоожна яаж яваас. Энэ ямар түүж гинэ? Yani mana türün nutkin haramba boğulmadım gidip kümbesim ilk şansa. Yani mana bazı bakışı, yani dondukurla, iki çinirte bazı bakışı kezenağa mingen jisin zonu, mingen namin zon yerin korudukça dörüldükçe cilmette. Tabi o da yani mana noyun Sarında bir tondotu etniyge, enögege mümkütengin hoşniygat, halgın edilir hoşniygat. Yavulsun bolcana, gorun dörüm jil ola joga dire dikke nomta gün boljersin. Ямар яста gün? Eni Bağdarut. En mana Bağdarut'da senin David tondotu ben. Eni Российский Думда депутат, я усмотрел, Хальмакун Трюм более Российский Думан депутат при Столыпинской властях. Вот. Тиме сонул судумадничин, дөрөнөрден нойдут. Элни. Көшөк босгова. Açat kel hobi, taka. Elni kökütkün terin David'in hatninge hovada. Times mi? Ne? Elzete tundutu ya, çavas neri marçıldı çünkü. Kezenağa da dağınım ne? Sevetin yosun emne. Serin David emden o da bazı bakıştığımı
бомба босқсын болжана. Серін дәвідік саған қақыда, менген ешін зон доладық жүйді. Серін дәвідті басыйғы босқсын болжана. Қойдық ем бомба бәсін болжана. Кезенәкі саған таға чөтін жосына тақты. Дака тер ту авадар дакандек балакунат бән сачун. Ода тер тензеттен князь сонда отын тер бомба бәсін орынды бе, менген ешін зон Менің қойыр менің арудық чиділдені босқат екі кедік юк әбедін, байыр нәр кебедін. Май сарын қойырындаланды, қалымғағар үр сарын аруын тамынды. Одан құчын бәрін бәсін неге дәмтін ирілдәд бәні. Әбір сәхейін болжаны, сәрін дәбіт нойын ені. Зәнен бәсін бомбын ені болжаны. Одан ен болжаны, құғар ені болжаны. Ода бейгат төбі дора далаланма қарға дейгат, бұрхап шыра дейгат, үнегі босықсын болжан ол. Үнегі босықсын болжан ол. Тегат ода түрегі босқат ода дөрвін жыл болжан алдын. Әні сәрін дәбеден тонды отырына тоғын бомба әні. Әні тоғын бомба күріл алтары бекілеушіксін. Әне мана мен екен нақтықы, очыран омтын нақтықы. Очыран омтын мен екен ешқақыны білі. Әне мүмкін манжығыға оғылы нақтықыны болғы, очыран омтын мен екті. Мені ескі данзын ойына барын ғары еусын бәчкеден аға. Тегет ода ғазадын ора қарқыларын арын доладық шетелді. Ән тоғын бомбайген мана нақтабы мүмкін манжы дүріліне. Әні өлгінде чүн орылдық шел күлдірді давальник шалдат. Қадығылад. Дәнекілі қылаттыр давальникасын қарғы жауы дөйіртен дүпшкет акопты еуа деусын деген. Тегет чүн орылдық шел Сибир ава қара көйқіләгі. Ән өлгіні Мана нақтығы сәған қайқан бетчікат, дечін қорылдықчы зұнлар. Бейден қайыртықан кеді авышкат, екі үкінден ән бамбыдан келіне. Я бамбы чи, ән тоғын бомбеге чи мә қадығылы, үнгегі өрчәсін бече салғы. Хама еудық болығы үшін мәлі мұйым мүсіқынуға тадынды қәріл қағылы болғы. Абе ұдылған еуын кежені қайыртықан белчіку. Тегет ода даруын саған қақыра да қартықтың тәбәд еуы жүксін бол жәнайы. Дәкәт түйіне қойына қойыр қорын сары олады, ән қалым күдік ава қарқы, қарылы декабр сарын өйдік тасасында. Шебер орылады ава қарқыла маны нұқтық. Әні еуған желәткені қаптықтан дұршыға дүмден дүрәд алады қарсын бол жән. Дәрі Бүкішқой үммені ғадық манегені дәрі желәткен дерді оран тәпчіқат ұмтықларыны қарылы салды соржықлы әчкәтті желәткен ауқан қары көйчін. Ардашын салдыс келдедік. Четко, ән бері науыл холоднайдың куртку свой бері. Ән де қаптықтың ән желі тоғын бомбы еу. Пүшкі қадың жадышын ән дәркімен. Я алдала. Тегет ода Туğun kelik değil, avuç sarın önük. Niye nadık çıkıyor? Ama ne telefon alacağım lan? O da yok yıkar seçeceğim. O da kenim. O da Stufan Bosqa dörün jelencil keha encil teri o da utqın yeni olacağına ter dörün ördün oydudun örgəgi xoxni bosq sanata bi. Terin qadğıqlağı ene səbətin yasında ter mana tüymeden tam sırta tengir yazırsan oydu bəsi vacan xarab olsun bir şey. O da nerin dara uqaq keçiksin bu suvalcana. Bəsin bəringin ilə uqaq tarağa qaçıksın. O da ene yosun nevçiki göylər xala ene arxivi küldük Surada kündə yaxla medigdə təxnili qarçırba. Xol bəsin bədi dokument tutası arxivdə bədik bəc. O da tinləsamın ilə durur xırıncılı minqən geçəndən yirdikçilə savun beklədi yox gün bolcanın.
официальный фонды жерін қойырдық шкелдамадын сатлават келеудін ошырынымтын көйіті қойырын менен ақты қол қоп дер. Еуда тер орсын қадырты бәк қадыр жаңғырын дала. Ну, тербейін күсі жомна тәңгірде рәсім өкіді ол жақын лапта. Терін қадғықлағы ступан босқычықлағы сәқін илғырад бәбі. Ступа босқычықлағы талдан қардачыныр ирад тедін тәрі мені отты қадыртады орсы райондай. Тедін мода юнгеқі мені кәхейі мегі шуды әбір сәндар яғжана. Күнді жана. Егад ода Ниднаға ода лама ұшыда қазырын тәрін дүйләд, қазырын залғад, тедінді кәлжіға дейға құрыл тоқсыққар сәджені кәзінаға дейкі бечкін болу бәсін, құрылы бәсін, өрге бәсін қазыр. Ода ені сәқін туыжығы тедіна өргәгі құқтың босыққын болызға кеғат, дейға сөп сөлуған күндіқіләгі тедінің кәлжіна кетін мадын дөңгі балынардың. Тер бәрін ер сәқін. Урғыл модын дала алымын кәдімні тәмісіне бұлғын ұсыд бәні әвір сәні чинірті бұлғын ұсыд бәні пұруд бәні қойыр пұруд. Қазір ер сәқін. Дәка тер қазырты кесік екі манақна дөрін өрдін нойна өргәді сергіл жоғысын екі ламныр тәнді қу оршалғасан чин бәқі саған қасын тәнді чиндірілсін чин екі нәртән ламныр бәқім болжаны тәдіне тұқты тәдіне чәкісін тәнді бәқім болжаны санығына ода минимум толыр. Ода тер ұчыр дәрәсі тер бәшіндегі Хуғарағай босықлағы, екі кедік сән туыжы болғын білі, олан залата қалымы құтты, дөрін өрдін үлтсін оды үйінір қайынырсын. Терін қадғы қылағы мадын ода жовжы ұңған чіметік жүді, туыжы чіметік жүдің. Темес мені? Әні архивен састарава қалақыда тері мана өкінір екі чүнірті әрәсәдін екі чүнірті олсы олсын бәж. Ода тейме олсегі марсчы болшко геғат бей мұт олыртан санат. Мені әкәбір күнкіл күн білі өчірін омтенді күйкін. Ода тері мен екен келәдәсім, ода тегі қу мені чейзді морад. Омышчаға дектірметті кептеге қарад береденен арын. Тер архивен тасыдыла қарға деге бәғадын. Дегад ода әне таңқычын әрті архитекторы мана таңқычын қорым бол бірдәсін. Владимир Бадмаевич Гелянде күгедегі архитекторығы ода сурат дақулжау чода тер ғазырын үзул қыла кәлжена не без урнав сәнір зұрнау, бағдырыда бейнім бағдыры өткін үлді шынақын бей кәжігіна кешкелет зұр жөксін құрылын ені. Ода зұр ұлжау чықад, тәрі ақшын толғачын ұртода тәрі района толғачы бейін ері дават, Бейін зөбір сән сеткіл зүйжомна еврәйін зұрачыныр шүрчі кедікін юм біледі. Хамық күсәқ юмсын теревірі тәдіна специалистнер кәхім бол жана. Тәдін кечкәд мамды фундаменті юқығын некіт болады кечігін әбдінгені. Фундаментін келгілі барчықла тағарандың босыққа көтміш басыдала. Ода бей саннау. Ен туычы қанцықын қалымық таңқычыт керекті бұш. Ен туычы делка дөрін өрдің тоқымта туычы мәддік томсырта әмтін дала болық зетті. Кеған мәддіктіна. Үр садындан келжі осын әмтін дала болық болжы мәддіктіна. Кәден әкі өйден еусын олыстың әвір күнкіл
күн толғата күн улсеусын болжан. Теледа да саннач тим улсы нерим артчвольшко. Тим улсасы нерин бос тим улсы нерин босхал. Кесін көтмüşünün босхал. Ю әмтінділді харсет жосын таған сеткілін босқылағы мадынды кешік делгірхім болжан. Нан түрін мойым нүзішко. Кешік делгірхім болжан. Ика буин начы келдік болжана. Буя немден бәді кешканардан өгітігі царан қаласын көг. Теді дүнға буйнасы икі чинірта юмнуға болжан. Буйын күн болғын буйыкеға жомынш. Көкшін залуын бечкін буян кеға жомынш. Буян кесін күйіне халығын мәлеге делігіра жодық олжан. Саған халық делігірат. Саған халық делігіра жоғылағы кесін көтмüşчік челігіра жодық олжан. O da temi evren toğluras, o da ekin üstün doğulun, men ekin üstün doğulun, güzü çağırat geldi güle, eskin kulak gağad mal verin, huktuna çok bala, yama temed yovacını. Xöd, ükürmödün, huktuna şangıdar oladı küçüksün, sevetin yosun ekilxila. Axın oçıran nomta teyikten əvirte, erdimte, Arun koyur kelmedi, koçuran omtu gidik tigat keldi güle entin. O da tiga keldi köküstü çiğdir o da. Timi yıkı 12 gün bәj oçuran omtu. Terti otunu medetini rəvir keldik bile, bir medine rəvir tendigildik bile. O da basıl tanqıçtan 2 sayım keçi. Hamıg Ulan zolata mana dörün ördün tuğucu kelenara tağan tasındığa hu keler mümkün olsa hu çecer keldik basın bolcan. Demiş meni? Çecer keldik. Heylası neginden keler diye hu dasadavat keler. Ulan amarın keler diye dantin tükürgüdük basın bolcan. Neginden örkübül olğun meddik basın bolcan. Cangıran, tuğucan, tuğucu, dalın koyur xudban. Dedi, oçuran nomta da yani mana tuğucu, mana kelin, mana səxin jürər. Ekim minetiko da yani çağaçı dağsın gün bola bası türümde qazadın oru qaradanzın oyunda tergərin sağa terkitağın huyğar çıktın. Sevetin yosun tekniğin aran doğucavsın bolcan. Doğucavat sevetin yosun tergiltin. Çıkar tergil xılamadın gönderşkovun. Tiga nekler doğucav çıka huyğarağın xadıgın xağad türümd xarğınadығın türümd xarğına qazar. Men etkin əminciler türümd suğad xarğına yüksün çasın bir yani stansa suğa bezvodны унижлак gidik tiyime türmesi çasından deru. Xarğına yüksün çasın deru men etkin. O da tim yum niga Bizgide joğla tim yum izcacı medcacı takçık bәjі bolşko takçık bäxlerin namda kelinse tim ismini tegad o da meni setkil teri boljana bir mutalıqların odan çiçin tatların hamagen tuğcu kuracava dentinde medüler Sonuçta desçoğu baxçut kelin gecenak no man ökünriyim bir sürte bolsvej madın imusta edna sülgür axtıp tulsun geç kelin gecen timismeni ada dakater büçüksin jangırın o da mana jangırtın Hunjeldan da var yosun bütün kevten deligirici entin dastunuga o da ko yani Sovetin yosar gehum yunge har gehum tigad nevçko o da yunge çkel ho da kumu keljakşo nevçko dostundar tigad biçkida desim yamaram kümbet xşo da jangıran tanlar o da dinde koyurğurun kuplet meda de dolda bilden işkilde yolda lanır o da kümbet ho o da tigad besonna Odin mana biçiktü. Halmi kellerin bas biçkim marta da kepti. Tand ya yu bodukçene. Halmi kellerin yerxişen oda biçiktü. Oy, odin şu mana halmi tanqçın urugulum etkişli. Meddigin nek çökünter köçünler rayona ter. Tağan urugun ter. Bağdır ödəxin yigət medine. Nanyodan ki halmi kelmet halmi qabiyas halmi kelin gidigin turun hanqtan avçaq etmiş.
Teriyun kadgahla cildi bolğundan kelneli halmı kelen bosqum gegad odak saasıp biçad gegad gazetli qarad gegad kenel oldu yosuna saasıp terin küçüdük o kevtel verdin küçüdük bolğundağı bişmişler başqa biler yumundas jaxşılım o da kendet zoqil ülü boljadım bolğu kelin hamı evre jirgilin avyası marsın gün o da ungan geysin modum mete boljan. Ungan yumkırsın modum mete boljan. Demismini ungan yumkırjatın modunda da yundalı urqsı baxım. Ne geyme gol jiltin ne geyme ne tökünü. Hampasın qar. O tüşüşün ungan ökünlerin kele ökünlerin tuğucu ökünlerin avyas jirgil esmetxilaga ikili xatoyum. İkili harıngoyum. Tiyim köyünde burxunan omnen halık için delgirşko, kedi burxundan odad mörgə sögən, dala möngan oğala təbədəv için tiyim köyüne çeyicim norşko olsun. Deri unq toxuman təbiçəd, unq toxumasın amın ekilən, evrəni abı yasik kündilən, evrəni ecavın keci olsun, jirgilegin evçiki, türdügegat şinginat nevçiki umşat kündilən, öden örgət yoxlağı kişki delgirxim olcana. Köyüne çeyici talbağat, köyüne çeyici sergət, köyüne çeyicdi. Yom bol üçün baxtığım olcana. Çağan setkil bəxləq. Kün nar sorşlung. Tevrəd xoyru qarar negat. Baxtaq. Tedüdüngə çitiltə. Tedüdüngə çinirtə mana u çeyici deyim olcana. Diyim uçuya jorduga bolcana. O da ho dostudunda kuğan kela digat, dostudunda kela medilsa digat. Yemez ne du halmı du çıktın. O ya da bir Sovetin sakti olsun ki du çatıq şu. O da Sovetin emtin doğdu. Sovetin tağla olsun ki o da bir uçillegdik çidilde tağan tarla qarsın kümbi o da dalın qoruqta dalın dörvün örüşksün o da olna emtin duğucu olsun duğunay tökün duğun medigdinel o da teget minye kutlu doğdu gül o da kemmedil o da tiyiktiğin büştüğüm nuga bile büşe dalgın bәді Сәхін дуң бәді gülü халімген самарын qoruğun tolga noydu udarı qarqsın doğdu bәді gülü Yöden tutça bulta kega judo bulta. Самрын гурун толгоо гэж ямар дүү байна? Самрын гурун толгоо гэж ямар дүү байна? Самарын гурун толгойг дуттун кезене бәсин. O da күн дуулыксын мечахшума дедин метре. Kökbulga Konstantin Rerinjini da Sovetin malada kümbəsin bolacaq, o da Sovetin yoxsa batıq yox. Manaqına nek törlü küykün bile çağan, mozuğa çağan gez, o nerin gentixin orca. Mozuğa çağan gez, o tüngər durun setkilən öksün duğarıqsın bile terügün namı tasıqdına. Denek xoyr kuplet buğla dökün bol, yoxsun halımı kelin, o da terinleyim. Oxaraq. Тегені сағаса бодатақ сана, Солаңғыла йодана керершін, Цаля қаруға урасадақ, Теген әлі бұлген айосыншық. Ямарын сәқін бүк, Сеггішін юмбы? Медінші? Сегі? Медхіш? Горизонт. Тек ода тенгір қазір қойрыға жерлігін еті миражи. Ода сегін жағасы бұл тақсын солың қодын керешін, солың қодын тер сүрін қарды қодынла ден сүл жақын болжан тер дұрылсын күйкен. Теді дүнға тер қалмы күйіне, дұрын өйчіне келін ямаран себір кежесі қарчақ. Ямаран чинірті
Сэгийн цагаас бултагсан солон годн мэт салгируга урсдаг цэган булгын уснын шиг л гагатэр дурлсан күйкан тийгээд ямаран öden тийгж өргөжэнэ тиймээс миний тэр хойрдог чинь ава харуу нүттэлж атхар харуу стэлж альман улан халахтэлж альван долгон зүрхтэлж ну 10 доллартай намтан насанд хугаар мадн зүрхэн бүлгэлээ дадаг цаг болох уу тиймээс миний яшкагаар нэрга дадаг цаг уу тиймээ тийм сайхан тэгээд халмыкэн тийм сайхан гिचгэл харсад навби Ойрдын түүх соёл ёс заншлыг хойч үед өвлүүлнүүлэхийн төлөө 80 гаруй настайш биеэ үйл ажирн зүтгэж яваа энэ бууралтаа цөөн хором ярилцахад их нутаг өвөг дээдсийнхээ өвлүүлнүүлдээсэн энэ их соёлыг өнөөгийн бид ямар ихээр мартаж байгаад харамсах сэтгэл төрж байсан юм а. Ойрдын ноёд өвөг дээдстэй зориулан сүм бариулахаар зүтгэж байгаагаа бидэнд дуулгасан. Үзэгч та бүхэн ч бас энэ буурлын буйны үлсэд эд хөрөнгө сэтгэлээ харамгүй зориулна гэдэгт итгэлтэй байна. Ойр дайлгуугаар сайхан ярих энэ бурлыг Нима ээж гэдэг та бүхэн битгий мартаарай. Энэ хүний монголчуудын төлөө хийсэн үлс бүхнийг нь үнэлж, ойр түмэн төрийн бас байгууллагынхан өөрийн дэрэмжит ойр түмэн одонгоор ингэрийг млаас юм а. Сэтгэл зүтгэл байхад ямар их зүйлийг хийж олдгийг халимт очихвэрдээ заавал ороод гардаг энэ сангийн ажлыг өөрийн биеэр гүйцэтгэж яваа Нима ээжээрээ бахархах сэтгэл өөрийн ирэхгүй төрдөг юм. Нима ээжийн монголчуудын дэлхийгэр нэг тарсан ойр түмний өв соёл түүхийг хойчийн урсадтай үлдээхийн төлөө зүтгэх буйны үлс нь үлзийтэй байж урт наслахын үлзийтэй өрөөлийг үзэгч түмнийхээ өмнөөс өргөн дэвшүүлье.